তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমি আবার চলে এলাম আপনাদের মাঝে একটি নিউ ফানি ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। 5 minutes later. নাম্বার ওয়ান। अरे भाई ये तो विक्रम है ना। अरे हाँ, ये पुलिस में कब से लग गया। चलो पार्टी मांगते। चलो। और विक्रम भाई, और बढ़िया भाई। पुलिस की नौकरी लग गई यार। पार्टी। हेलमेट नहीं लगाया, 500 रुपए निकाल। নাম্বার টু। रुको जरा। You very chalak, bro. बहुत चालाक bro. নাম্বার থ্রি। पीछे देखो पीछे. लेकिन एक सेकंड। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।